Hi guys, welcome to my another vlog. So sorry guys, so karon pa day ko kabalik og vlog guys. Sige ra kong Facebook. So mga to dahil sa ko agaw karon guys. So kitsa guys ha kay make up ako. Hi guys, manari ko makeup guys. So matus ko sa CR guys ha. Wait. So nana dito sa CR guys. So ato na version ato atong chanilas guys. So wait sa guys. Samayin natin wag atong cellphone. So dali lang guys ha. Tanawa lang video guys. See ya. So, wait na lang mo guys ha kay dugay ko. Naman natin kong brush ko dyan nilas guys. Yeah. Sugo pa ko sa kuwara. Wala kong mama guys. Ay, wala kong mama guys. Wait. So, wala kong mama guys. Makeup siya. Tara guys. Wait siya guys. So, wala ko sa CR guys. Dito guys ha. So, nibalik din ko sa CR guys. Kaya nagisugo ko mama. Ito na nangyari sa akin. Bakit? Lang guys ha. Kasi sisirang ko muna. Tumating yung gisubo sa kumara guys. Kasi nasirang. So, tara na guys. So, tara guys. So, maura dito guys. Thank you for salamat kayo na inyo ninggi. Tiwas tanaw ha. So, maura to guys. Bye-bye. Wait for part 15. 16 guys.